पास खड़े हुए किसी शख्स ने आगे बढ़कर उसका बल्ला नहीं पकड़ा, उसको रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि ऐसे जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोट राधा किशन रायवंड में जो वाक़या पेश आया दो सगे भाइयों के साथ, नाकाबिल यकीन, बल्कि मुझे सियालकोट का वो वाक़या याद आ गया। मुझे उस मारने वाले से वहाँ मौजूद लोग देखकर शदीद नफ़रत हुई। मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ नफ़रत का, कि वो दोनों भाई बेबसी में ज़ख्मी हालत में पड़े हुए हैं, एक तकरीबन मुर्दा हालत में और दूसरा उसका सर अपनी गोद में रखकर, कि आसपास के लोग खड़े हुए देख रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं। ज़ाहिर है वीडियो बनी हुई है ना, तो कुछ लोगों ने बनाई ही होंगी, इसीलिए वो वहाँ खड़े थे। और मुझे वो सियालकोट वाला सारा एपिसोड, आप लोगों को याद है सियालकोट में दो सगे भाइयों को पहले इसी तरह ईंटें, डंडे, पत्थर मार मार कर एक ट्रॉली के साथ बांधकर घसीटते रहे शहर में, और शहर के सारे लोग उस वाक़े में, सियालकोट वाले वाक़े में 150 लोगों पर एफआईआर हुई थी। उसमें से बहुत सारे तो पकड़े गए थे, लेकिन जब एफआईआर ज़्यादा थी तो कुछ लोग छूट भी गए, और छोटे छोटे बच्चे आकर भी मरे हुए भाइयों को टांगे पत्थर मार रहे थे, ऐसे जैसे कोई मोम की बनी हुई कोई चीज़ है और कोई मुकाबला चल रहा है। इस वाक़े में जो रायवंड में हुआ है, राशिद और वाजिद दो सगे भाइयों, एक 22 साल, एक 28 साल, एक के 4 बच्चे, एक अभी गैर शादीशुदा, और मामला बता रहे हैं जी कि 30 रुपए का है। मुझे ये मामला 30 रुपए का नहीं लगता। पुरानी दुश्मनी भी उसका वालिद जो है, उन बच्चों का, लड़कों का जो वालिद है वाजिद और राशिद का, वो ये कह रहा है कि हमारी तो जान पहचान ही नहीं उस इलाके में। दूध बेचने का काम करते हैं ये दोनों भाई, दूध यानी सप्लाई करते हैं। इनका कोई होगा अस्तबल वगैरह या जो भी भैंसों का जो होता है, और उसमें ये दूध का सप्लाई का काम करते हैं। उस दिन भी ये दूध सप्लाई करके जो इनकी रकम थी इकट्ठी करके अपने दूध वालों से ये वापस आ रहे थे, कि रास्ते में कहते हैं जी इन्होंने केले की रेडी वाला देखा, उससे 1 दर्जन केले लिए। इनके पास 100 रुपया खुला था, बाकी 5-5 हज़ार के कुछ नोट थे, जो कि तकरीबन को 50 हज़ार के करीब थी रकम इनकी। केले वाले ने कहा जी कि मैं 130 रुपये दर्जन से कम नहीं दूंगा, 130 से कम नहीं दूंगा। इनके पास 100 रुपया था खुला। इस बात पर बहस हुई वो इतनी बड़ी कि केले वाले ने अपने दोस्तों को बुलाकर, भाई को बुलाकर, तैमूर नामी भाई को बुलाकर, इनको बल्लों से, वो क्रिकेट खेल रहे थे पास ही, उनको बुलाया। उन्होंने आकर इनको इतना मारा कि एक जो है उसके सर में कुछ चीज़ लगी शुरू में ही, जो बड़ा भाई था जिसके 4 बच्चे भी हैं, वो वहीं पर अधमुआ हो गया। और दूसरा भाई उसका सर गोद में रखकर किसी का इंतज़ार कर रहा है मदद का, कि वो पीछे से आए। ये वीडियो बनी हुई है, वो पीछे से आया और उसने गर्दन की बिल्कुल यहाँ आकर उसको बल्ला इतनी ज़ोर से मारा कि वो उस जिस हालत में बैठा हुआ है वो उसी हालत में ज़मीन की तरफ चला गया। वो उसने हाय आवाज़ भी नहीं निकली उसकी, उसका दिमाग डेड हो चुका था। वो दूसरा जो बड़ा भाई था वो तो कहते हैं कि मौका पर ही दम तोड़ चुका था, और जो छोटा था जो उसकी गर्दन और मदद के इंतज़ार कर रहा था, वो हॉस्पिटल में जाकर एक दिन पूरा उसका आईसीयू में उसका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन उसका ब्रेन डेड हो चुका था। यानी डॉक्टर्स के मुताबिक वो जब वहाँ पहुँचा है तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसको मसनूई सांस के ज़रिए ज़िंदा रखा गया। अब मामला ये है, कह रहे हैं कि जी, अच्छा सबसे पहले आपको ये भी इसमें शामिल कर दूं कि वो बंदा पकड़ा गया है केले वाला, जिसका कह रहे हैं कि मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आई कि 30 रुपए के ऊपर, देखें होता ये है कि आपके पास 30 रुपए कम हैं, ये ज़्यादा हैं, आप कहते हैं, वो कहता है, दुकानदार कहता है जी कि मैंने इससे कम नहीं देना, तो आप कहते हैं कि ये ले भाई, हम किसी और जगह से ले लेते हैं। इस बात पर लड़ाई लड़ना, और इतनी खौफनाक लड़ाई कि 2 खूबसूरत जवान भाई दुनिया से उन्होंने ख़त्म कर दिए। यानी यार अजीब मामला है। और उससे ज़्यादा मामला ये कि वहाँ खड़े हुए लोगों में से भी यार इतनी बेहिस्सी हो चुकी है। यार मैं तो हैरान हूँ कि आप लोग इस बात पर, यार इस ऐसे कत्ल, देखें सियालकोट वाला मामला हुआ था, उन 2 जवान खूबसूरत हाफिज कुरान भाई थे, उसके बाद आवाज़ उठाई गई, लोग पकड़े गए, कुछ पुलिस वाले भी पकड़े गए, और क्योंकि पुलिस वाले वहाँ खड़े थे जब लोग उनको मार रहे थे, सियालकोट की बात कर रहा हूँ। और इस मामले में मेरा मुतालबा ये है,
یار اتنا شدید افسوس ہو رہا ہے یہ دیکھ خاص کر وہ ویڈیو ابھی میں نے دیکھی اس کی، جس میں وہ آ کے بلے سے پیچھے سے اس کی گردن پہ مار رہا ہے اور پاس کھڑے ہوئے کسی شخص نے آگے بڑھ کر اس کا بلہ نہیں پکڑا، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کوئی ایسے جیسے کوئی فلمی سین چل رہا ہے اور کوئی ڈائریکشن چل رہی ہے، کوئی کیمرے کسی کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے اور وہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یار اس بات پر آواز اٹھائیں خدا را کہ یہ قوم اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ ایک گھر کے دو چراغ، خوبصورت نوجوان شادی شدہ وہ 4 بچے جس کے، وہ اب کس سے انصاف مانگے؟ ہوگا کیا؟ کہہ رہے ہیں کہ جی پکڑ لیا ہے کیلے والا، ٹھیک ہے پکڑ لیا ہے، کیا ہوگا؟ ہمارے قانون کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انصاف کس حد تک مل سکتا ہے اور کتنا مل جائے گا۔ اول تو وہ یہ کافی سال اب یہ کیس چلے گا اور اس میں ہو سکتا ہے کچھ سزا بھی ہو جائے، پھر اس سزا کی معافی بھی آگے جا کر شاید ہو جائے، پتہ نہیں صلح ہی کر لیں، کسی اللہ نہ کرے کہ صلح کریں وہ کسی حال میں نہیں ہو سکتی، جن کے 2 جوان بیٹے ایک ساتھ انہوں نے مار دیے، اس کی کیا کسی نے صلح کرنی ہے یا معاملہ ختم کرنا ہے؟ لیکن قانون انصاف کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کتنا خلا ہے، کتنی بچت وکیل جو ہے وہ نکالتے ہیں، تھوڑے سے پیسے زیادہ لے لیں تو معاملہ یہ اٹھائیں کہ یار وہ بچ سکتے تھے۔ پہلے تو یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 50,000 کا معاملہ تھا، وہ اس نے کیلے والے نے دیکھ لیا تھا، وہ ہتھیانے کے چکر میں تھا کہ ان دونوں کو یہیں بے ہوش کر کے ان سے وہ پیسے لے کے وہ بھاگ جائے۔ اس بات میں کسی حد تک ڈکیتی والے جو رنگ ہیں اس میں تو کوئی صداقت نظر آتی ہے، لیکن اس 30 روپے کی لڑائی میں اتنا خوفناک واقعہ، اتنا خوفناک کہ یا اللہ، مطلب میں بہت بڑے بڑے کرائم دیکھے ہیں، میں نے لائیو دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے جا کر رپورٹنگ کی ہے لائیو وہاں پر، لیکن ایسے واقعات، ایک سیالکوٹ والا مجھے نہیں بھولتا اور آج ایک یہ دیکھ کر مجھے نہیں بھول رہا کہ قوم اتنی بے حس ہو چکی ہے۔ اس پر آواز اٹھائیں، اس پر آواز اٹھائیں کہ کیا ضمیر ہی مر گئے ہیں، خون سفید ہو گئے ہیں، یا سوشل میڈیا نے اتنا ہمیں بیوقوف اور پاگل اور وہ کیچی بنا دیا ہے کہ یار یہ سین کریٹ ہو رہا ہے، پہلے اس سین کو تو بنا لیں، پھر روک لیں گے ان کو، بڑا مزیدار سین کریٹ ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے ایسا ہو، وہ سوچ رہے ہو جی بڑا مزیدار سین بن رہا ہے، بڑے ویوز آئیں گے، یار یہ ویڈیو وائرل ہونے والی ہے۔ اللہ معاف کرے بھائیو، اس واقعے سے بہت دکھ ہوا ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ 30 روپے کا ہی معاملہ ہو، مجھے اس بات پہ یقین نہیں آتا۔ پرانی دشمنی بھی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ سو اللہ بہتر کرے، پکڑا تو وہ گیا ہے اور اب اس کو سزا بھی اتنی ہی ہونی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں یہ کیس CCD کو دینا چاہیے تھا، شاید جلدی فیصلہ ہو جاتا۔ بہرحال مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔